I'm going to go for it. I would love to, obviously, that'd be the best case scenario, get the finish. I can see it happening, I can see it blowing the roof off MSG, taking out pound for pound one, number one with no doubts, Finish would be the dream. UFC 322 sudah di depan mata. Jack Della Maddalena tidak datang hanya untuk bertanding, namun membuat pernyataan terbesar dalam sejarah UFC. Meskipun Islam Makhachev dianggap petarung pound for pound terbaik, JDM dan timnya mengabaikan hal tersebut. Kepercayaan diri mereka bukan sekedar hype kosong, ini adalah keyakinan gila yang memanaskan jagat MMA. JDM berani memprediksi finish KO yang paling brutal saat menghadapi Islam. Bahkan, pelatih JDM Ben Vickers mengeluarkan statement yang paling panas. Ia mengatakan dagu Islam Makhachev tidak sekuat Belal Muhammad. Ini adalah serangan langsung ke kelemahan Islam Makhachev di kelas ringan. JDM juga menegaskan striking Islam Makhachev lebih mudah diatasi daripada striking Belal, menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak gentar dengan ancaman Dagestan. Tim JDM yakin takedown defense dan striking kelas welter akan terlalu menyulitkan untuk Islam Makhachev. Apakah ini hanya bualan kosong atau apakah JDM benar-benar melihat jalan kemenangan mudah menghadapi Islam Makhachev? Di saat kepercayaan diri dari tim JDM, namun di sisi lain para petarung top memberikan prediksi berbanding terbalik. Banyak dari kalangan petarung percaya Islam Makhachev lah yang akan keluar sebagai pemenang. Seperti Charles Oliveira, ia memprediksi Islam Makhachev akan menang. Maddalena fazia a mesma luta que ele fez, né? Agora contra o Bilal, batendo, movimentando, saindo, machucando, é uma luta, mas se deixar o Islam agarrar e botar para baixo é o time. Ia memprediksi Islam Makhachev lah yang akan menang. Charles mengatakan, "Saya rasa Islam akan tampil sangat baik di kelas ini. Dia akan jauh lebih kuat. Jika Islam menangkap dan menjatuhkannya, maka itu akan berakhir." Joaquin Buckley, ia memberikan prediksinya Islam Makhachev akan menang. Between JDM and Islam, who do you think wins that fight if they do book? Islam. Islam. Yeah. Me and Islam? Yeah. Yeah, no. Well, I would love it, but I don't think Islam would. Was able to win that 170 title. He gonna move. He done everything that he needed to do. What, he gonna stick around and potentially, lose that winning streak? Buckley meyakini Islam adalah petarung yang terlalu kuat. Ia menambahkan, jika Islam menang, kemungkinan ia akan pensiun atau pindah divisi, karena Islam telah mencapai semua yang ia inginkan dan tidak perlu mengambil risiko. Carlos Freitas memberikan prediksinya, Islam adalah tantangan yang jauh lebih besar daripada JDM. Freitas menegaskan, jauh lebih sulit untuk menang melawan Islam Makhachev daripada Belal Muhammad. Menurutnya, karena Islam Makhachev bagus di striking dan juga di ground. Freitas melihat Islam memiliki ancaman finishing di semua area. Khamzat Chimaev, he's good fight, but a tough fight. I go a little bit more on Islam. dengan tegas, ia mengatakan Islam Makhachev lah yang akan keluar sebagai pemenang. Menurutnya, meskipun JDM berbahaya, Chimaev percaya Islam akan menggunakan grapplingnya untuk mengendalikan pertarungan. Islam akan mampu memaksa keinginannya untuk bertarung di lantai. Sean O'Malley, ia cenderung mendukung Islam Makhachev. Dari sebelumnya, ia juga mengatakan ia sangat mengagumi kemampuan Islam setelah mengalahkan Alexander Volkanovski. In your opinion, who do you consider the greatest fighter right now? Greatest fighter right now, probably Islam. Probably Islam. That you've ever watched in the UFC that you marvel at? Is there one fighter that you just? I would imagine at your level, you can see that I can't see the magic. Like you can see behind the curtain. Like you can see what they're doing, right? I'd say Islam. Islam's so fucking scary. I had a nightmare that I had to fight him. I woke up and I was like, oh God, thank God that was real. It's gonna be hard for him, but it's possible to Islam Makhachev wins the second belt.
JDM is great fighter, great striker, but Islam is tricky. He has a good wrestling, and he's southpaw. He don't get hits, but he takes people down and he mauls people down. So, and also we all see the JDM Belal Muhammad's fight, and then I'm sure Islam will take lots of lessons from this fight, and maybe Islam will make some adjustments. Bagaimana menurut teman-teman? Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Islam Makhachev atau JDM? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya.